खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर A1 न्यूज़ अजहर हुसैन अल हुसैनी राजपूत की वसनाल कब्रस्तान मंसूबा 1 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट से बर वक्त मुकम्मल हो चुका, जिसमें वसनाल के 3 दीगर कब्रस्तान भी शामिल। इस हवाले से समाजी शख्सियत फ़ख्र नहार शाहिद मलिक वसनाल तफसील बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहले वसनाल। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं भाई लाल साहब, मलक ज़फ़र साहब, मलक अमीर अब्दुल्ला नंबरदार साहब, मलक गज़नफ़र साहब, मलक फ़हीम अब्बास साहब, हम इस वक्त वसनाल कब्रिस्तान जो नया कब्रिस्तान बना है उसका आज हमने मुश्तरका विज़िट भी किया है। और इस मौके पे मैं अपने तमाम वसनाल के भाइयों को बताना चाहता हूँ, बल्कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि देखें, जब आप मुस्बत सोच रखते हैं ना, जब आप नीयत ठीक लेकर चलते हैं, अल्लाह ताला उस मनसूबे में कामयाबी देता है। आज लाल साहब का तल्लुक़ नून लीग से है, मेरा तल्लुक़ किसी और जमात से होगा। ये अहले सुन्नत है, मैं अहले तशीह हूँ, लेकिन हमने वसनाल के बेहतरीन मुफाद के लिए, ताकि अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि ये वसनाल हम सब का है, हमारे आबा अजदाद का है। इसकी तमीर व तरक्की में हमें ना मजहबी सोच को आगे लाना है, ना सियासी सोच को आगे लाना है, बल्कि वसनाल की मुश्तरका सोच को आगे परवान चढ़ाना है। आज ये मनसूबा जो है वसनाल की तारीख में एक ऐसा मनसूबा है कि जिसकी मुखालफत हुई, लेकिन हमारे बामी इत्तेहाद से इसमें लाल साहब ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया, जबकि अकेले ही इन्होंने नुमाइंदगी की और इन्होंने जो अहद किया था, जो वादा किया था हमारे साथ, इन्होंने उसको पूरा कर दिखाया। और इसीलिए मैंने सारी कब्रिस्तान की जो जिम्मेदारी थी वो लाल भाई के सुपुर्द की कि लाल साहब आपने अपनी निगरानी में मुकम्मल कराना है, ताकि जब इन्होंने हम पे एतमाद किया तो हमें भी इन पे एतमाद है। और इन्होंने मेरी सोच से ज़्यादा बेहतर काम कराया और इसी पैसे से जो दीगर कब्रिस्तानों के काम हो रहे हैं, ये आपके लिए एक अमली नमूना है कि अगर हम मिलेंगे, हम ठेकेदार को करप्शन नहीं करने देंगे। हम मिल के इसी ग्रांट से हमने 2-3 कब्रिस्तानों को, और लाल साहब इस चीज़ की गवाही देंगे, हमने वो भी काम मुकम्मल करवाया। और हम पुरानी नफ़रतों को, रंजिशों को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नया दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें खुदारा लोगों की बातों पर ना जाएँ। और लोग तो चाहते हैं कि शर पैदा हो और मनफी सोच आगे आए, लेकिन हमने अपने गांव का मुफाद देखना है। जहाँ गांव का मुफाद है वहाँ मैं हर बंदे के साथ चलने को तैयार हूँ, और लाल साहब की भी यही सोच है। तो आज ये एक दफ़ा चार दीवारी लोगों को बताएं कि किस तरीके से ये वसनाल का एक खूबसूरत कब्रिस्तान जो है, वसनाल के जितने भी कब्रिस्तान हैं सब माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन ये चूँकि नया है, इसकी बेहतर चार दीवारी हुई है। पुराने कब्रिस्तानों की पत्थर की चार दीवारी है, ये बाकायदा सीमेंटेड प्लस्तर होके, और इसका जो लेवल करवाया उन्होंने, और जो अभी थोड़ा बहुत काम रहता है वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो तमाम एहले वसाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये पैगाम पहुँचाएँ कि खुदारा अब वक्त है एक हो जाएं। आगे इलेक्शन आने हैं, बल्दियाती इलेक्शन भी आने हैं, MP MNA के इलेक्शन भी आने हैं। हमेशा गाँव के मुफाद को जहन में रखें और उसको आगे लेके चलें, ज़ाती मुफाद को पीछे रखें। हर इंसान का ज़ाती मुफाद होता है, लेकिन उसके लिए और बड़े प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन जहाँ गाँव के इज्तिमाई, आप ये जो नूरपुर से सड़क बन रही है वसनाल तक, ये बहुत बड़ा मनसूबा है तनवीर असलम साहब का। हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, बजाय हम उसके ऊपर दरखास्तें देकर उस काम को रुकवाएं। वो वसनाल का नुकसान होगा, सेहत का उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से जो मलक फलक शेर साहब ने रोड दी है वसनाल से शेरेवाला कार तक, वो भी हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। जो भी वसनाल के अंदर ग्रांट लेके आए, जैद लेके आए, बकर लेके आए, हमें उसकी हमायत करनी है, सपोर्ट करनी है। और हम तमाम भाई आज इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम आपको एक मैसेज दे सकें। अब भाई लाल साहब आपसे बात करेंगे। लंबी बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लंबी बात नहीं, मैं इन्हीं बातों को इंडोज़ करता हूँ जो शायद भाई ने कही हैं। ये सब बातें सब जानते भी हैं हम इंशाल्लाह, और ये चीज़ जो अच्छाई होती है आखिर ऊपर आ जाती है। एक बात जो पीछे होती रही, मैं अभी शायद भाई के ये बताना चाहता हूँ कि जब हम काम करवा रहे थे तो बाद लोगों ने ये बात की कि शायद ये कब्रिस्तान किसी एक बिरादरी का है। मैंने उनको बावर कराया, लेकिन आप खुद आज बता दें कि यहाँ पर कोई एक कंडीशन नहीं है कि जो मर्जी जिसका भी दफन होगा वो इधर फौत होगा वो दफन करवा सकता है बंदा, इधर कोई रुकावट नहीं है। होना वही है जो मोहल्ले के बंदे हैं, बिरादरी के करीब हैं, हम दूर लोग हैं, कब्रिस्तान लद हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में अगर कोई दफन बंदा अपना बंदा करना चाहता है तो कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं कि ये कब्रिस्तान दूसरा बंदा इधर दफन नहीं हो सकता। नहीं, कोई अल्लाह की ज़मीन है। देखें, ये मुसलमान हम सब ने सुपुर्द खाक होना है, सब ने ज़ेरे ज़मीन जाना है। अल्लाह की ज़मीन पे अगर कोई मजबूर बंदा, हमारी एक कहीं हमारे वसनाल के लोग जो बैरून वसनाल दफन है, मुख्तलिफ देहातों में या शहरों में दफन है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कहें जी आप वसनाल के तो उधर जाके दफन करें। इज्तिमाई सोच लेके चलनी है। अगर कोई भी इधर दफन करना चाहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि ये ऐसे मनसूबों में जो इज्तिमाई मनसूबे होते हैं उसमें मुस्बत सोच रखें। अगर अल्लाह ने आज ये कब्रिस्तान दिया है जिसके लिए हमने अपनी ज़ाती ज़मीन, ये भाई अमीर साहब भी गवाही देंगे, भाई ज़फ़र साहब खड़े हैं, हमने ये अपनी ज़ाती मलकियती ज़मीन थी। अगर हम आज इसकी प्लॉटिंग करके बेचते तो कम अज़ कम ये 35 से 40 लाख रुपया
یہ 3-4 جو گھر تھے ہمیں 10-10 لاکھ ملنا تھا، لیکن ہم نے اپنے ذاتی مفاد کو، پیسے کو نظر انداز کر کے گاؤں کے لیے، قبرستان کے لیے وقف کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہمارے آباء و اجداد کو ملے. اس کا ثواب جتنے مرحومین ہیں وسنال کے، جتنے ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ان کو اس کا ثواب پہنچے. اور یہاں تمام وسنال کے جو لوگ دفن ہوں گے چاہے کسی برادری کا تعلق ہے. لیکن یہ فارمولہ پھر سب قبرستانوں پہ لاگو ہوگا کہ اگر ادھر جو مرضی چاہے دفن ہو سکتا ہے، تو جس بھی قبرستان میں اگر کوئی ہمارا شلمال یہ رکے محلے میں رہتا ہے یا اس کے قریب رہتا ہے، یا ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار پچھلے محلے میں رہتے ہیں، تو جہاں پہ بھی کوئی بھی اس پہ ایسی شرط نہ لگائے، کیونکہ یہ شرط جو ہے اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے. یہ اللہ کی زمین ہے، ہم اللہ کے مزیرے ہیں. یہ زمین کا اصل مالک کون ہے؟ میرا رب ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں تو کسی کو منع کر سکتے ہیں. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. یہاں پہ انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یار جب میرے ذاتی زمینیں پیچھے رہ گئی، میرا گھر بار پیچھے رہ جانا، تو قبرستان میں تو میں نے بھی دفن ہونا. اس لیے کوئی مومن مسلمان اگر کہے گا ہم بالکل اس کو روکیں گے نہیں. لیکن یہ جتنے قبرستان ہیں وسنال کے، یہ سوچ ان سب قبرستانوں کے لیے. اگر کوئی اور کہیں منع کرے گا پھر ظاہری بات ہے، میں تو چونکہ لاہور میں بیٹھا ہوں، یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی کل منع کر دیں. اس لیے ہمیں اس سوچ کو آگے بڑھانا ہے. جتنے میاں لاندے والی والا قبرستان ہے، پچھلا قبرستان ہے، ہمارا سادات کا ایک الگ قبرستان ہے، اس کے بات نہیں کر، لیکن ڈھوک لڈائل پہ قبرستان ہے، شیرے والا کار قبرستان ہے. کوئی مومن مسلمان اللہ کا بندہ کلمہ کو دفن ہونا چاہے اس کو بالکل اجازت ہونی چاہیے. اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے سارے بہت بہت سلام. لال صاحب، شاہ صاحب، سارے جتنے بھی بھائی ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا قبرستان کا کام ہوا. یہ سارا انہوں نے تاون دا ہے، دو بھائی شاہ صاحب تے لال صاحب دے نال انہیں ماشاء اللہ بہت اچھا کام کرایا. اور 1 کروڑ دی گرانٹ ماشاء اللہ 4 دیواری کتنا کھلا قبرستان ہے. اللہ پاک نہ دے سارے دی لمبی عمر دراز کرے، صحت دے، خوشیاں دے، حج بیت اللہ زواری نصیب کرے. اللہ نہ دے بچے دی لمبی عمر دراز کرے. تے اسی میں بہت بہت شکر گزار ہاں کہ جڑے ہے اچھا نیکی دا کوئی بھی کام کرے اسی اس وچ شامل ہاں، اور اس دے واسطے احکام تک دے نال جڑا بھی کوئی نیکی دا کام کرے. میں یہ بھی کہہ دوں، میرا نون لیگ نہ کوئی ذاتی نہ پی ٹی آئی نہ اچھے کام میں میں نون لیگ والے بلائے سن، میں نال کھڑوسا. اچھے کرائے دے مفاد واسطے پی ٹی آئی بلائے سن، میں انہوں نے کھڑوسا. ووٹ میں اپنی مرضی نہ دینا جتنے میرا ضمیر مطمئن میں اپنے ووٹ. باقی بہت بہت شکریہ نمبردار صاحب، تنویر اسلم صاحب بھی اسی بہت بہت شکر گزار کرتے ہیں. اللہ تنویر اسلم صاحب نو صحت زندگی دے، خوشیاں دے، جڑا ایک کام نہ آخر تے آپس وچ بیٹھ کے متفقہ طور تے اس نو پایا تکمیل تک پہنچایا. تے اسلم صاحب نہ ویسے بھی ساڈی ماشاءاللہ بہت اچھے ساڈے معززن بزرگن انہوں نے بڑا اچھا ٹائم گزارا. اسلم صاحب نہ تنویر صاحب نہ بڑا اچھا ٹائم. یہ سن 81-82 دی گل ہے. ماشاءاللہ بہت بہت شکر گزار. ایک قبرستان نہیں، یہ 4 قبرستان دی دیوار بنیاں، 4 دیوار، ایک لوٹاڑا دی، ایک سیدہ دی، اور ایک تھلی جڑا قبرستان ہے بابا نوری سلطان دے نال اس دی، اور ایک 4 قبرستان